الحمد لله الذي جعل الجمعة للأمة المحمدية خاصة وأعطى من أعطاه بالرحمة وغفر من يستغفره إليها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو بكل نقص منزه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه نبي الرحمة، وهو أبو الشفيع والرحيم لليتيم والأرملة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Ibadallah, pertama-tama dan yang paling utama, Al-Faqir terkhusus diri Al-Faqir pribadi dan umumnya kepada antum sekalian, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa ada peran takwa maka hidup kita semua bagaikan fata morgana, amal soleh kita semua sia-sia. Ibadallah rahimakumullah, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan di dalam Nasaihud Diniyah, "Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa sabilun musilun ilaih, wa wasilatun muballighatun lah. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa hirzun harizun, wa hasnun hasinun lissalamati wan najati min dhararihi." Tidak ada satupun jalan yang paling baik, cepat atau lambat, zahir atau batin, melainkan takwa adalah jalan yang akan menyambungkan kita kepada Allah dan jalan yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun keburukan yang terjadi kepada kita, cepat atau lambat, zahir atau batin, melainkan takwa adalah
tameng terkuat dan benteng terkokoh dari keburukan yang akan terjadi kepada kita. Ibadallah rahimakumullah. Salah satu cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga hati kita. Karena dengan menjaga hati kita, disitulah kita bisa merasakan satu kenikmatan iman, satu kenikmatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab tidak ada satupun yang dapat menampung daripada cahaya yang Allah berikan melainkan adalah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti kelak di hari kiamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan betul, yang beriman kepada Allah dengan betul, kepada Rasulullah dengan betul, maka dia akan datang dengan hati yang bersih dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena pada hari itu tidak ada yang dapat menolong kita, tidak anak kita, tidak pula harta kita. Sebanyak apapun anak kita, sebanyak apapun harta kita tidak dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah, melainkan hati yang bersih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Sungguh di dalam diri setiap manusia ada segumpal daging, kalau dia baik maka seluruh badannya akan baik, kalau dia buruk maka seluruh badan itu akan buruk. Sungguh dia adalah hati. Karenanya dengan kita menjaga hati kita, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kenikmatan yang seperti tadi dijelaskan. Ibadallah rahimakumullah, bahkan lisan kita, tubuh kita, ketika pagi hari melek mata kita, maka dianjurkan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita untuk menjaga hati kita di hari tersebut. Kita punya tubuh bicara dengan lisan, dan lisan akan menyebabkan hati kita bersih. Tubuh kita bilang di pagi hari, "Ya ayyuhal lisan in istagamna wa in wajadna." Satu-satunya anggota tubuh yang disebutkan dengan kalimat kata benda mufradnya, bukan muannats tapi mudzakkar sifatnya, jantan bukan betina, adalah lisan. Karena sebab itulah lisan menjadi tokoh utama bersihnya hati seseorang. Bahkan dijelaskan seperti yang tadi dibicarakan, maka tubuh kita menyatakan, "Wahai lisan, jika engkau lurus, maka kami akan ikut lurus," yaitu hati kita akan lurus. "Jika engkau belok, maka kami akan ikut belok. Jika engkau bengkok, maka kami akan ikut bengkok." Karenanya menjaga lisan itu sangat penting demi hati kita yang bersih. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sungguh dengan berzikir, lagi-lagi dengan menggunakan lisan, mengingat Allah, menyebut nama Allah, akan menenteramkan hati. Artinya antara lisan dan hati satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibadallah rahimakumullah, menjaga hati yang tadi dijelaskan pertama dengan menjaga lisan kita. Karena sebab ini adalah satu hal yang menjadikan kita bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di lain kesempatan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut,
siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau paling tidak dia diam. Jangan banyak bicara, jangan terlalu banyak tertawa, karena boleh jadi di dalam pembicaraan kita, di dalam ucapan kita, di dalam interaksi kita dapat menyinggung orang lain, dan itu menyebabkan kita jatuh ke dalam jurang neraka. Nabi memberikan warning kepada kita dalam sabdanya, wa hal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Memang apalagi yang dapat menjatuhkan seorang manusia, seorang hamba ke dalam jurang neraka Allah, melainkan daripada lisannya. Ibadallah rahimakumullah, karena itu kita perlu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang salah. Jika ingin berbicara, dipikirkan terlebih dahulu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anta ma sakatta wa idza takallamta falaka aw alayka. Engkau itu selamat selama engkau diam, namun jika engkau telah bicara, maka engkau akan menerima akibatnya, atau engkau akan merasakan konsekuensinya. Ibadallah rahimakumullah, lisan kita sangat berperan aktif di dalam membantu hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di malam Jumat. Setiap malam Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada orang-orang yang senantiasa lisannya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni orang-orang yang lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang lisannya menyatakan wa atubu ilaih. Artinya di sepertiga malam, di malam Jumat, hanya orang-orang yang menggunakan lisannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah rahmatnya Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon taubat kepada Allah. Bukan orang alim, bukan siapapun itu yang dia lelah di dalam tidurnya. Ibadallah rahimakumullah. Dan kemudian apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti kelak di hari kiamat, semua yang kita anggap ini baik buat kita, belum tentu benar. Semua yang kita anggap ini keberuntungan, belum tentu itu adalah keberuntungan di yaumil kiamah. Boleh jadi itu adalah kerugian. Boleh kita cinta kepada anak kita, boleh kita cinta kepada harta kita, tapi jangan pernah kita menjadikan kedua hal ini di dalam hati kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam setiap doanya, Allahumma ja'al dunya fi yadi wa la fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan di hatiku. Karena hati tempat Allah melihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat kekayaan kalian, Allah tidak melihat bagaimana kita di dunia, jabatan kita, harta kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Ibadallah rahimakumullah, dengan khutbah yang singkat ini, saya Al-Bagir mengajak untuk kita lebih menjaga lisan kita demi kita menjaga hati kita. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam al-qahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل الله منا ومنكم تلاوته. أقول قولي هذا واستغفره لي ولكم
ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. عباد الله، أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالمين من جنه وإنسه فقال ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أصلحنا واصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا يا رب أهلك من في هلكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين البلاء والغلاء والجوراء والربا والهروب والزلازل والزيل والضلال والشدائد والريح والجهل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك
الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسعى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم